Chamaila Amsini Tisha Shakao Jaijor Swnamwi Sharmongti Saka Amsini Lukurog Double Engineer Ozma Eba Hagotri Monte Bwkhak Narendra Modini Guarantee Shodosogino EDC Amsiyo Shumong Tiprasha Amsini Lukurogni Bishigudeng Motowido Thangfaini Jungjalo Klajak Mandai Block by Khobjak Khombui Poncheni Chamaila Amsini Lukurog Double Engine Haphang Hasteo Waini Haphang Asoka Fiaba Tabukbo Double Engine Hamkani Rel Shogyako Tiprasha Amsini Kereng Thayo Padimgo Shemanka Mandai Ade Blogni Khombui Poncher Chamaila Amsini Lukurog Bishikudegma Romido Lama Swnamwi Shanmongti Koknarakmani Fiaba Khoroksani Ulo Khoroksa MLA Jalangkha Tangbejanu Shaka Fiaba Mongsha Jai Khlaisagya Kami Junjalotui Tabungni MLA Amsini MLA Zig Shobna Devor Manobo Shaka Fiaba Shamong Tagbo Tangzayako Aboni Bogino Lukurogni Shanmong Amsiyo Kaisa Jaijor Swnamwi Tamoni Hinba O Lamatino Rengnogo Porinai Rengno Kotor Porinai Bwkhak Laisulayo Shakhamyarogbo এমনি বেশি বছর মই ও লামা কবাই কেছে ব্রিজ তো 5 বছর হাইজা সঙ্গে ও ব্রিজ পাই মানে তারপর জড়াতেই ঠিক নিয়াকো কিন্তু লেখাতো ভাবে ব্লগ রগর রখা তারপর জড়াতে শ্রামজাগা শ্রামজাগনি পথে তাবুক নরক লেখাতো ভাবে নরক নেতা ফেডার ও আমসাই রগতং নেতা রক্তং Nentarong ni modome nor sasaka MLA no sasaka अब लामा स्राम रेडी तातारि जों थांलाय सुखायनाय नि बेलानि जों दा एमने ओ आमसेरो को फाइ ना नेफेको ओ ब्रिज नेफेको नोंने एमएलए साबो मैडम सपना देबो बनो ताब ताम कसार मोसो Bon ta pasan ko nai thegi kahan pa biri saram तातारि ब्रिज स्रामे रजाक थं एमने बस फेमिली दं आमसेयो 150 जना ओ गामि थांलाय सुखाय दं स्कुल कलेज अफिस गासै थांलाय सुखायमाखाय ओ तै साखथैनो थांलाय सुखाय दंलायो तमुनो वाटेरक बांखाय प्लाट दंखाय बाहाय थांलाय सुखाय ओ आमसेनि लोगोर और जागानि मु सामिल्या ना गे पंचायत काय खुरमपय ब्लॉक निनमु सुकुदेव देव बर्मा थैंक यू